En nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, damos gracias, Señor, por tu palabra. we thank you, Lord, for your word. Tu palabra es como lámpara a nuestros pies Your word is like a lamp to our feet y lumbrera a nuestro camino. and a light to our pathway. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por el privilegio de estar en tu presencia for en the esta privilege noche. to be in your presence tonight. Bendice cada persona, Bless every person, cada niño, cada every anciano, child, cada every matrimonio, adult, every marriage, toda la familia aquí del Gran Yo Soy. all the families here of the great I am. Bendícelo, Señor, con una palabra Bless them with a word que pueda llevar su fruto a su tiempo that it could bear fruit in its en time esta noche. tonight. Gracias, Señor, Thank you, Lord, por poder ministrarle for being able to minister a tu pueblo. to your people. Es un honor It is an honor, inmerecido. unmerited honor, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermano. You may be seated. Esas presentaciones son comprometedoras. When they present you that way, is a little bit compromising. Yeah. Sí. Gloria a Dios. Glory to God. Muy bien, dentro de el tema Within the topic of freedom que hemos seleccionado para este mes, that we selected this month, el tema que traigo hoy es libertad en Cristo. so the topic that I'm going to talk about tonight, it's freedom by Christ. Y tenemos que entender algo, We must understand something. y es que ser libre es lo opuesto a ser esclavo. Yes, to be free is the opposite of being a slave. Parece algo sencillo que se puede repetir, It seems like something simple that you could repeat. pero si yo tengo en el Señor por lo menos un año, 2 años, But if I have in the Lord maybe 1 year, 2 years, y sigo atado con las cosas que yo hacía hace 2 años, and I continue to be bounded by the things that I was bounded by 2 years ago, quiere decir it could be que esa parte todavía no la he entregado. that part I have not surrounded to God yet. Y eso representa una atadura para mi vida. And that represents a binding in my life. Amén. Amen? Porque se entiende que por lo menos 2 años yo creo que es suficiente Yes, because it is understood that maybe 2 years is sufficient. para uno pasar de la gracia a lo que es So un crecimiento that you mayor can pass espiritual. from grace to a greater spiritual maturity. Entonces, si todavía yo sigo pecando en cualquier área de mi vida, If I still continue to deliberately sin in any area of my life, si yo creo que por ejemplo, la fornicación, el adulterio, if I think that la fornication, hipocresía, adultery, el hablar hypocrisy, mentira, la to pornografía, lie, porn, etcétera, etc., cualquier tipo de pecado any type of sin que tenga una implicación en mi vida espiritual. that may have an implication in my spiritual life, Por la sencilla razón de que nosotros somos pecadores. for a simple reason that we're all Todos sinners. somos pecadores. We're all sinners, Pero no a manera de transgresión. but not in a matter of deliberadamente. transgression, a deliberate transgression. Se supone. Supposedly, ¿Estamos claros, pueblo? are we clear, people? Se supone Supposedly, que nosotros estamos en un crecimiento that we that are growing, y que hemos sufrido un nuevo nacimiento. or that we had a new birth, Entonces, nuestra libertad, our freedom, más que ser una libertad material, more than being a material freedom, es una libertad it's a freedom, espiritual. a spiritual freedom. De eso es que nosotros tenemos que ser libres. That's what we got to be free Porque from. si somos libres en Cristo If we are free in Christ, de una manera espiritual, in a spiritual way, quiere decir que estamos creciendo y tenemos la capacidad that means that we're growing and we have the capacity para ser generosos. to be generous. Que no tiene nada que ver con dinero. That has nothing to do with money. Porque el generoso es asunto de sacrificio. Yeah, the generous person is a thing of sacrifice. Entonces, si después de 2 años If after 2 years, yo sigo con lo mismo, con el mismo I tejemeneje, continue with it's a Spanish word that makes no sense, con la misma English. cosa, with the same thing, quiere decir que hay una parte en mí that means that there's a que part tengo in que me entregar that I must surrender, que se convierte en una atadura. that it becomes a bondage. Y esa atadura And that me bondage impide crecer en Cristo. impedes me from growing in Christ. Entonces la libertad en Cristo está como a So the media. freedom in Christ is like halfway. Podemos decir que está como en 3/4. We could say it's like 3/4. Porque es que hay que pecados que son de muerte. Yeah.
There are sins of death. Entonces hay que tener mucho cuidado We must be careful en qué área que no está ni blanca ni negra, pero que está un poquito gris, which area are not white or black, but a little gray, para que eso nosotros se lo entreguemos al so Señor that we could surrender that to the Lord, y nosotros realmente seamos libres so en that we Cristo. could truly be free in Christ. Porque dice la Biblia que si el Hijo libertare, The Bible says that if the Son sets us free, verdaderamente que we somos shall be libres. free indeed. O somos libres o no somos Are we libres. free or we're not free? O es verdad o es Is mentira. it true or not true? Porque si eso no se cumple en mi vida, Because if that is not fulfilled in my life, después de cierto tiempo after a certain time de yo haberle entregado mi vida al Señor, that I give in my life to the Lord, de yo estar predicando la palabra de Dios after I'm preaching the word of y God, yo diciendo a la gente que soy and evangélico, I'm telling people that I'm an evangelical, si todavía tengo ese tipo de atadura, if I still have those type of bondage, todavía estoy saliendo del vientre de mi madre, then I'm still coming out of my mother's womb, per o se. todavía estoy saliendo del vientre de la carne, de la Yeah, vida or I'm anterior, still getting out of the carnal wound y no he of the nacido old de nuevo. lifestyle, and I have not been born again. Porque dice que si Él me liberta, verdaderamente Because soy it libre. says if he sets me free, then I will truly be free. Entonces hay dos términos There are two terms que definen nuestro estado that define our state antes de Cristo redimirnos. before Christ redeemed us. Número uno, First one, diga conmigo agorazo. say with me, agorazo. Diga conmigo agorazo. Agorazo. Es un término griego que significa It's a Greek term that means comprar en el mercado público o plaza. Ooh, I like that. To purchase is in the public market. De ahí nosotros fuimos comprados So from there we were bought o adquiridos. or acquired. Esto es lo que se llama redención. This is what redemption is called. En la plaza del pecado In the market of sin, o de la plaza del pecado, or from the market of sin, de la marqueta del pecado. the market of sin, Nosotros estamos vendidos y perdidos en el pecado. we were sold to sin. De ahí de esa plaza From there, from that marketplace del pecado donde estábamos a of sin, venta, where we were there, Cristo compró la humanidad Christ bought humanity de la esclavitud from slavery, pagando con su propia sangre. paying with his own blood. En otras palabras, Él no tan solo fue la marqueta del In pecado, other words, it did not only just go to the market of sin, a donde estaban todos los perdidos, where all the lost were, donde estaban todos los oprimidos, where all the oppressed were, todos los abandonados, all the abandoned, todos los que estaban sin Dios y sin fe y all sin, those that were without y God, sin salvación. without faith, without salvation. Y fue a la marqueta He went to the market y compró toda la humanidad and he bought all con humanity su propia with sangre his own blood. y se convirtió en maldición And he converted it into y curse. entregó su vida He gave his life para que hoy tú tengas so libertad, that today we have freedom. para que hoy tú tengas So libertad that today we have freedom, espiritual, spiritual freedom. porque esta es la verdadera vida. This is the true life. Entonces, ¿qué es lo que es redención? So what is redemption? Comprar de nuevo, To buy back, adquirir algo. acquiring something. Dicen por ahí que la Tierra fue el único planeta que se descarrió. They're saying that the earth was the only planet that backslid. Todos los planetas han seguido en su lugar y en su posición. Yeah, that all the planets were in the same positions, Sin embargo, el planeta Tierra se descarrió. but that planet earth like derailed. Porque los embajadores cometieron pecado y se levantaron contra Dios. Because basically the ambassadors committed a sin and were against God. En otras palabras, los embajadores que eran Adán y Eva So in other words, the ambassadors who were Adam and Eve, quisieron crear su propia colonia. they wanted to create their own colony. Quisieron independizarse de They Dios. wanted to become independent from God, O ser igual a Dios. Se or dejaron to llevar be del like diablo. God or similar to God. Entonces hemos sido redimidos. So we have been redeemed. Hemos sido comprados We have been bought de la marqueta, de la plaza, from the marketplace. a precio de sangre. The price was blood. Entonces eso es lo que se llama redención. That's what redemption means. Comprar, To be bought adquirir, or buy back para and que acquire. nosotros hoy tuviéramos libertad en So that Cristo. today we have freedom in Christ. You can clap. Yes, pueden aplaudirle al Señor. El segundo término es exagorazo. The Diga second conmigo. term he wants to talk about is called Exagorazo. exagorazo. Significa redimir o comprar It means to redeem or to buy o rescatar or to rescue. a cambio de un pago de rescate So in change of ransom. a ransom, yeah. por una humanidad que estaba secuestrada por el poder del A pecado. ransom pay for a humanity who was in sin. Entonces, cuando un esclavo en los tiempos antiguos So in the ancient time when a slave, era liberado por su amo, he was freed by his owner.
El amo master, era llamado liberal. the master will be called liberal. Entiéndase algo a lo que es liberal de este tiempo. Yes, I want you to understand what liberal is of these days. Porque lo liberal de este tiempo es una liberalidad Yeah. inmoral, Because the liberal of these days is a immoral liberty progresista, or progressive, que no tiene límite. has no limit. O sea, el pecado para esta sociedad no Yeah, tiene límites. for this society, sin has no limit. Pero en aquel tiempo, But in those en el days, sentido bueno de la palabra, in the good sense of the word, cuando un amo liberaba a un esclavo, when a master would free his le slave, decían que él era liberal. they would call him liberal. ¿Por qué? Why? Porque libertaba al esclavo Because he would free the y slave, eso le producía libertad al esclavo. and that would produce liberty to the Entonces él slave. era un liberal. So he was a liberal. El liberal liberaba. A liberal would give El liberty. liberal libertaba. The liberal would give Daba la liberty. oportunidad a la otra persona. Would give an opportunity to someone else. Porque al contrario de lo que la gente piensa, Because contrary what como people era may think, la esclavitud en el tiempo del Antiguo or what Testamento, slavery was in the Old Testament, como que era una opresión siempre constante. yeah, like if it was a constant oppression, Y era totalmente lo it contrario. was totally contrary. Cuando alguien tenía un esclavo, When someone had, a master had a slave, el amo era totalmente responsable de ese the esclavo. master was totally responsible Y for that tenía que slave. proveerle todas sus Yes, necesidades, and the master had to provide everything for darle the slave, privilegio give them y privileges, cuidarlo como si fuera propio de la and familia. take care of them like they belonged in the family. Por eso muchas veces los esclavos That's why many times the se slaves, quedaban con sus amos. they would stay with their master Por la sencilla razón de que ahí tenían comida, for the simple reason because they had food, ahí tenían un techo, they had a ceiling, ahí tenían familia. they had family. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? What are we saying? Que esta persona era una buena persona porque era liberal. So this person was a good person because they were considered liberal. Y ese liberal producía libertad And that liberal produced freedom a aquella persona que estaba to esclava that o person en who was esclavitud. a slave. Ahora bien, libertad Now, liberty tiene una connotación has a connotation de liberalidad y de generosidad. of liberalism and generosity. O sea, en el buen sentido de la palabra, In the good sense of the word, liberal significa, so to be liberal, entiéndase que liberal, libertad, todo viene unido. understand, liberal, liberty all comes together. Amén. En el buen sentido de la In the palabra, good sense of the word, liberal significa liberal means una persona que es desprendida, a person that gives away, una persona que es dadivosa. that it's giving. Eso es lo que significa liberal en aquellos tiempos. Yes, so in those days, to be liberal, you were a giver. Entonces, cuando la liberalidad se corrompe, Then when liberalism is corrupted, es que se convierte en libertinaje. it's converted into liberalism. El generoso The generous, es el que sacrifica he's the one that sacrifices porque tiene experiencia espiritual. because he has spiritual experiences. En otra palabra, In other words, existe una diferencia intrínseca there's an intrinsic difference entre libertad y libertinaje. between freedom and liberty. ¿Qué es libertad? What's liberty? Número uno, First, es una altísima it's a high prerrogativa prerogative del ser moral e inteligente. from the moral self and intelligent self. En otras palabras, cuando hablo de prerrogativa, In other words, when we say prerogative, estoy hablando de un privilegio. we're talking about a privilege. Eso es libertad. That's liberty. Quiere decir que la libertad In other words, liberty, es un privilegio, it's a privilege. es una gracia, It's a grace. es una exención It's an exception que se le concede a alguien that is conceded to someone para que se goce de ella. so that they can rejoice in it. Cristo nos ha llamado Christ has called a us ser libre en Él, to be free in Him, no libre en el mundo, not free in the world, para que nos gocemos so that we can rejoice, de esa gracia, so we can enjoy the de grace, esa misericordia, that mercy, de esa prerrogativa that que prerogative Él como Rey de that Reyes He, like the King of y Kings Señor de and Señores, Lord of Lords, nos ha dado a nosotros has given us, para que nosotros nos gocemos en so ella. that we can rejoice in the Eso Lord. se llama libertad en Cristo. That is freedom in Christ. De hecho, Pablo dice que Dios había preparado unas obras Yes, that Paul said that God had prepared some works desde de antemano beforehand para que nosotros anduviésemos en so ella. that we can live in it. Oye bien, buenas obras. Listen, good works. Desde antes de tú haber nacido, Before you were born, ya Dios la había preparado God had already prepared para it que tú andaras en so ella. you could walk in it. Buenas obras. Good works. Pero solamente las buenas obras But only good works se llevan a cabo you could do en la libertad que Cristo in nos ha the dado. freedom that Christ gives you. Porque cuando somos libres, When we are free, somos
desprendidos. Yeah, we could give away. Somos dadivosos. We are givers. Somos generosos. We are generous. Esa libertad That freedom la produce produce Cristo en nosotros. Christ in us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Hallelujah. Mientras que el libertinaje While liberalism, es una bajeza extrema. yeah, it's becoming low and extreme. Libertad es libre de todo yugo. Liberty is free of all Del yoke diablo. of the devil. Libre de todo yugo del diablo. Free of all yoke of the devil. De todo yugo. All yoke. Yugo mental, The mental yoke, espiritual, spiritual, ataduras bondage, de drogadicción, drug addictions, atadura de pobreza. bondage of poverty. Yo creo y estoy convencido I believe and I'm convinced de que una persona que es evangélico that someone who's y evangelical vive en una pobreza extrema and lives in an extreme poverty, tiene que desatarse de esa atadura. they have to be released from that bondage. Dios no nos ha dicho a nosotros que todos vamos a ser ricos, God has not told us that we're all going to be rich, pero Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. but he became poor so that we could be rich. Dios nunca nos ha dicho a nosotros que vamos a tener fortuna, que God- vamos a tener una casa de 5,000 pies Yeah, cuadrados, God has never said you're going to have a fortune or a house of 5,000 square feet. o un Mercedes-Benz, un Or a BMW, o un Mercedes, a Lamborghini. ¿Por qué BMW, no? or a Lamborghini. ¿Por qué no un Lamborghini? Why not a Lamborghini? ¿Por qué cuando hablamos de las cosas grandes como que somos timios o somos di que humildes? Why when we're going to talk about big things, we become humble? ¿Cuántos de ustedes les gustaría un Lamborghini? How many of you would like a Levante la Lamborghini? mano. Mire, 3 personas, ¿se da cuenta? Los demás no quieren un Lamborghini. Por eso andan en Toyota, That's why you guys Datsun, talk about Toyotas. todos reventados. Oh, really? Maria Pa. No quieren Lamborghini, ¿qué tú quieres? They don't want, I don't want a Lamborghini. I don't like them. Well, yeah. A Range Rover. Oh, Range Rover. Yeah, that's nice. That's not bad I either. like Range Rovers, right? I don't like Right. a Lamborghini. I know they're expensive, but I don't want one. Ok. Está bien, entonces, ¿quién quiere un Mercedes-Benz? Mercedes, yes. All right. Entonces, hay que romper eso. Si hay un espíritu de pobreza. We got to break the spirit of poverty. Dios quiere libertarte de maldiciones ancestrales, God wants to deliver us from ancestors of bondage. generacionales, Generational. cosas que hemos heredado. Things that we have inherited. Rompimiento de todo resguardo espiritual. Breakthrough from all those spiritual witchcraft. Hechicero de antepasado. Those witchcraft from Dios the quiere romper past. todas esas God maldiciones. wants to break all those curses. Porque si el Hijo te liberta, Because if the Son sets you free, verdaderamente que tú eres then we libre. will be free. ¿Cuántos dicen amén? Amen. El libertinaje no, el libertinaje es esclavo Yeah. de las pasiones Liberty is a slave of passions, o de los vicios of addiction. a que el individuo se entrega. So that when the individual surrenders. La Biblia dice que aquel que se deja vencer por alguien Yeah, the Bible says that he who allows himself to be conquered by something se constituye en esclavo del que lo or venció. someone, they become a slave of that one that conquered them. Cuando tú tienes un vicio When you have mal hábito. a bad habit, an addiction de cualquier índole, of any kind, tú eres un esclavo de eso que te vence. you are a slave of that Y conquers Cristo you. te ha llamado a ser libre. And Christ has called you to be free. ¿Cuántos dicen amén? Come on, how many Yo say estoy amen diciendo que tonight? Cristo te ha llamado a ser libre. Christ has called you to be free De todo eso. of all that. No estamos supuestos a andar con toda esa atadura. We're not supposed to be walking around with all that Si le bondage. servimos ciertamente al que nos puede hacer libre. If we serve the one that could set us free, Jesús dijo a los judíos que habían Jesus creído told the Jews who had believed en el Evangelio según San Juan capítulo 8, in John 8:31, versículos 31 y 32 dice, verse 31 and 32 says, give me a moment. Jesús dijo a los judíos que habían creído. Jesus said to the Jews who had believed, A veces pensamos que no fueron los judíos que compusieron la iglesia, yes, many times we think that it wasn't the Jews who composed the o que church, todos los judíos estaban en contra de Cristo. or that all the Jews were against Christ. No, la iglesia No. primitiva era una iglesia judía, The primitive church was a Jewish church compuesta de doctores de la ley, de composed fariseos, of doctors of the law, de Pharisees, saduceos. Sadducees. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, que son los judíos, To the Jews who had believed him, Jesus said,
ustedes son verdaderamente mis discípulos If si you se hold mantienen to- fieles a mis enseñanzas. If you hold to my teaching, you are really my disciples. Me gusta esta versión de la Reina Valera de 1960. I like this version of King James Dice, 1960. si vosotros permanecéis It says, if you remain en mi palabra, in my word, seréis verdaderamente then you will truly be mis discípulos. my disciples. Y el versículo que todo el mundo conoce, And that the verse that everyone knows, y conoceréis and then you will know la verdad, the truth, y la verdad and the truth os hará will set you libre. free. ¿Quién es la verdad? Who is truth? Cristo. Christ. Conocer de Cristo To know Christ no te hace libre. or to know of Christ doesn't set you Estoy free. diciendo que conocer de Cristo So to know of Christ no doesn't te set you hace free. libre. Does not set you free. Conocer a Cristo To know Christ es que te hace libre. sets you free. Cuando tú lo conoces When personalmente you know him personally por medio de su palabra. through his word. Por eso Pablo dice, That's ¿quién what fue que Paul bajó y says. quién fue que subió? Who was that came and who went O up? sea, ¿quién fue que subió? No fue el mismo que bajó. Who came the one that came and came down? Y el mismo que bajó no fue el mismo que He who subió. came down was the same that went up. Entonces a Cristo no hay que buscarlo allá arriba. Christ, you don't have to look for him over A there. Cristo hay que buscarlo aquí abajo. Let's look for him here. Y está aquí en su palabra. He's here in the Todo el word. que quiere conocer a Cristo Anyone who wants to know Christ y tener una relación íntima con and have Él, an intimate relationship with Christ, de seguro, seguro que lo va a conocer. surely you will know him. Porque Él dice, si permanecemos He says, en if esta you palabra, remain in this word, en el logo de Dios, in the logos of God, serán verdaderamente mis you will discípulos. truly be my disciples. Y conoceréis la verdad. And you will know the Y truth, la verdad and the truth, que soy yo which is Christ, nos hará libre. will set us free. Clap. Da un aplauso. Estos judíos These Jews, se llamaban hijos de Abraham they were called the sons of Abraham, y se vanagloriaban de su libertad política. and they were glory of their political liberty. Obviamente esto era una libertad condicionada This was a conditional liberty porque los romanos habían invadido su país, because the Romans had invaded their country, pero Jesús no le está hablando a ellos de una libertad política, and Christ is not talking to them about a political ni liberty una libertad geográfica, or geographical ni liberty una condición de vida carnal, or a condition of a carnal sino le está life, hablando de una libertad espiritual. but a spiritual freedom. Y eso lo explica magistralmente Pablo And then Paul explains that. en Romanos 6, versículo 12. Vamos todo el mundo para allá. Let's go to the book of Romans 6, Estos son asuntos jurídicos. 6:12. Estamos hablando de la ley, ¿verdad que Now sí? we're going to talk about the law. Vamos a ver qué dice la ley. ¿Qué Let's dice go Pablo to de la see ley? what Paul says about the law. Romans chapter 6. ¿Somos libres o no somos libres? Are we free or we're not free? Dile al de la izquierda, tú tienes que ser libre. Tell the one to El your de la left. izquierda, no nada To más the el de la one on your izquierda. left. Tell them you got to be free. Not the right, the one on your left. Dígale, tú tienes que ser libre. Tell them you got to be free. Y al de la derecha, Now to the one on your right, tú tienes que ser libre. tell them you got to be free. Y dígase usted mismo, Now you- ciertamente tengo que ser libre. And tell yourself, I certainly must be free. Esa usted lo dijo más despacio, ¿verdad que sí? That one you said it El softly. otro usted lo dijo más rápido. To the other Al de la person, izquierda, you said usted, it happier. usted lo dijo, tienes que ser libre. So to the left, you said you got to be El de la free. derecha, tú tienes que ser libre. To the right, you probably said you got to be Y free. usted mismo, But to yourself, you said it softly. tengo que ser libre. I got to be free. Maybe, I guess. Romanos 6, versículo 12. Romans 6, verse 12. ¿Qué dice? What does it say? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, Therefore, do not let sin reign in your mortal body, de modo que lo obedezcáis so that you obey en su its concupiscencia. evil desires. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado Do not offer any part of yourself to sin como instrumento de iniquidad, as an instrument of wickedness, sino presentaos vosotros mismos a Dios but rather offer yourself to God como vivo de entre los muertos. as those who have been brought from death to life. O sea, la nueva ecuación para nosotros los evangélicos In other es words, a new equation for those evangelicals vivo today: entre los muertos alive among the dead y muerto al pecado, and dead to sin, pero vivo para Cristo. but alive for Christ. Come on. Muerto al pecado, Dead to sin, pero vivo para Cristo. but alive for Christ.
Entonces dice el apóstol, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. And your members to God as members of righteousness, instrument of Justicia righteousness. es un término jurídico de ley. So righteousness, Es un término de ley jurídico. yeah, it's a legal term. Exacto. Porque el pecado no se enseñoreará de For vosotros. sin shall no longer be your master. ¿Por qué dice el Señor que el pecado no se Why does it enseñoreará? say for sin shall no longer be your master? Bien sencillo. Very simple. Pues no estáis bajo la ley, Because you are not under the law, sino bajo la gracia. but under grace. Por eso es que él tenía que bajar personalmente That's why Jesus had to come down a personally cumplir la ley. to fulfill the law. Porque la ley nadie la puede cumplir en Because la the law, carne. no one can fulfill it in the flesh. Tenía que bajar el mismo Dios. God had to come down himself. Tenía que venir Dios como hijo. God had to come as son. Tenía que venir el mismo Dios en persona God had to come in person a cumplir la ley. to fulfill the law. Una vez cumplida, Once it's y fulfilled, nosotros creyéndose en él, and we believe in him, convertido en su discípulo, converted in his disciple, obedeciendo su palabra, obeying his word, verdaderamente then truly seremos su discípulo we will be his disciple, y ciertamente and certainly seremos libres. we will be free. Y la verdad And the truth os hará libre will make us free. porque conoceremos a You Cristo. will know Christ. Y no es por lo que yo haya hecho, es por lo que él hizo. And it's not for what I have done, it's because of what he has done. Versículo 15. Verse 15. ¿Qué pues? What then? Esa es la particularidad, la característica de Pablo. Yeah, that's the particularity of Paul. ¿Qué pues? What then? ¿Pecaremos Shall we sin porque no estamos bajo la ley, because we're not under the law, sino bajo la gracia? but under grace? De ninguna manera. By no means. ¿No sabéis By no means. Don't you know que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, that when you offer yourself to someone as obedient slave, soy esclavo de aquel you are slaves a quien of obedecéis? the one you obey? Quiere decir It means que si después de 2 años that if after 2 en el years Señor in the Lord, yo sigo atado I continue in con bondage cualquier cosa with whatever que dañe mi vida that espiritual, ruins my spiritual life, yo tengo que entregarle esa diablura al Señor, then I gotta give that devilish thing to God, sea lo que sea. whatever it is. Porque lo que estamos diciendo es Because what we're saying que Cristo no puede hacerme libre. is that Christ, what? Que Cristo no puede hacerme That libre. that's what you're saying is that Christ cannot make you free. Pensamos que no podemos ser libres. Yeah, we think that we cannot be Porque es free demasiado lo que nos está because pasando. it's too much what's going on. Entonces estamos diciendo que Cristo es un mentiroso. Then we're saying that Christ is a liar. Dice verdaderamente It says, truly, seréis libres. you will be free. Ahora bien, Now, Él manda a los judíos a estudiar las escrituras. he sends the Jews to study scripture. Después lo manda a estudiar las escrituras en Juan 8:39. Yeah, then he also sends us to study scripture in John 8:39. Más para adelante, Furthermore, dice escudriñar las he escrituras. says, study scripture. Otra palabra, escudriñala, profundízala. Study it. Be profound in it. Porque a vosotros, Because to us, ustedes piensan you may think que habla de mí y en ella encontráis la vida eterna. that talking about me, you find eternal life. Entonces hay que escudriñar las We escrituras. must study scripture. Hay que profundizar las We escrituras. must go deep in scripture. No leerla como un libro cualquiera, Not just read it like a normal book. sino estudiarla, Study escudriñarla study it, para poder trazarla como tiene so que that we ser. could interpret it the way it should be. Acompañarla con ayuno, con oración. Accompany it with fasting and prayer. Y ciertamente nosotros vamos a ser libres. And certainly we will be free. Dice Pablo Paul says, que soy esclavo de aquel a quien obedecéis, then you are a slave to the one you obey. sea del pecado para muerte, Whether you're a slave to sin, o sea de la obediencia which para leads to justicia. death, or to obedience, En which otras leads to palabras, righteousness. Tú eres un esclavo como quiera, In other words, you're a slave anyway. sea para muerte, Whether it's for death, o sea para justicia, or for righteousness, o para vida. or for life. Entonces, si tú te dejas vencer If you allow yourself to be conquered de Cristo, by de Christ, su palabra, His Word, del poder del Espíritu Santo, power of the Holy Spirit, ya tú no te mandas. then you don't, you're not your own boss. Ahora tú eres esclavo de Cristo. Now you're a slave of Christ. Si te dejas vencer If you allow it to conquer de cualquier pecado, of what any sin, ahora then now, tú eres esclavo de ese pecado. then you're a slave of that sin. Es lo que está diciendo Pablo. That's what Paul is saying. 17. Verse 17. Pero gracias a Dios, But thanks be to God que aunque erais esclavo del pecado, that though you used to be slaves to sin, habéis obedecido de you corazón have come to obey from your heart a aquella forma de doctrina the pattern of teaching a la cual fuisteis entregados. that has now claimed your allegiance. Versículo 18. Verse 18. Versículo clave.
key verse. Diga, y libertados You have been set del free pecado. from sin. Oiga bien, Pablo Listen, well, está diciendo Paul- que ya somos libres. He's already saying we are free. Él está dando por hecho de que ya somos libres. He's making it a fact that we are free. Dice, y libertados del pecado, He said, you've been set free from sin vinisteis a ser siervos de la and justicia. have become slaves to righteousness. Hablo como humano. He says, I talk as human. Por vuestra humana debilidad, He says, I'm using an example for everyday life because of your human limitations. que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia Just as you used to offer yourselves as slaves to impurity, y a la iniquidad, to ever increasing wickedness, así ahora para santificación so now offer yourselves as slaves to righteousness, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. leading to holiness. ¿Usted se da cuenta cómo la Biblia cobra vida cuando uno se detiene a analizarla? Do you understand how the Bible gains life when you take your time to analyze it? Permíteme decirte Allow me to tell you que eso es lo que crea fundamento en el that that's cristiano. what create a foundation in the Christian. Esa es la fuerza espiritual que todos nosotros that's necesitamos. the spiritual strength that we all need. Eso solamente se obtiene It's only obtained cuando tú analizas el texto, when you analyze the text, cuando tú observas el texto, when you observe the text, cuando el texto te habla. when the text speaks to you. Entonces tú puedes entender lo que dice la Then you can Escritura. understand what the word says. 20. 20, verse 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, When you were slaves to sin, erais libres acerca de la justicia. you were free from the control of righteousness. Oye bien, Listen well. tú eras libre. You were free. No, tú eras esclavo del pecado. No, you were sin to sin, Por lo tanto, tú no tenías nada a que slave ver to con la sin. justicia. Then you had nothing to do with righteousness. 21. 21. Pero ¿qué fruto teníais What benefit did you reap de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? at the time from the things you are now ashamed? Porque el fin de ella es muerte. Those things result in death. ¿No vivimos nosotros llenos de vergüenza Many of us do not live por las ashamed cosas que hicimos en el pasado? for things that we did in the past, Y que el diablo nos la trae a nuestra memoria and that the devil always brings it to our cuando memory nosotros menos lo pensamos. when we are least ¿A expecting it. cuánto le ha pasado eso? How many of you have gone through that? Yo sé que ustedes salieron de un convento I know that some of you came out of y otros de un monasterio, a monastery. pero yo Convent. salí del mismo infierno. He says, I came out of the hell. Y cuando estoy más tranquilo me llevan esos pensamientos And diabólicos when I'm at peace, these diabolic que thoughts nadie come to me. sabe y que me lo voy a tener que llevar a la tumba. And that nobody knows them. I may have to take to my grave. Yo no sé cuánta gente le ha pasado eso. I don't know how many of you go through that. Amén. Amen? Verse 22. Mas ahora que habéis sido libertados, But now that you have been set free, ¿cuántos han sido how libertados? many of you have been set free Del pecado of sin y hechos siervos de Dios. and have become slaves of God? ¿Cuántos han sido hechos siervos de How many Dios? of you are slaves of God? Tenéis por vuestro fruto la The santificación benefit reaps leads to holiness, y como fin la vida eterna. and the result is eternal life. Y termina Pablo, And Paul finishes, porque la paga del pecado es for the muerte, wages of sin is mas la death, dádiva de Dios but the gift of God es vida is eterna eternal life en Cristo in Jesús, Christ Jesus our Señor Lord. nuestro. Hallelujah. Eso no es una libertad condicionada, So it's not a liberty that is es conditional. una libertad espiritual sostenible. It's a sustainable freedom. ¿Qué es la ley? What's the law? Lo que estamos hablando aquí de elementos jurídicos, We're talking about código de ley, justicia. legal codes and Gracia. justice, grace. ¿Qué es la ley? What's the law? La declaración de la voluntad soberana de Dios It's the declaration of the will, the sovereign will of God que se manifiesta that is manifested en la forma prescrita in a prescribed form por la constitución by the Constitution de Dios, of God, de su reino. His kingdom. Y esa constitución o And esa ley that Constitution or that law manifestada manifested por la soberanía de Dios by the sovereignty of God manda, sends, prohíbe it orders, o permite. and it prohibits or allow. Esa es la constitución.
Y eso es lo que es ley. That's the Constitution, and that's what law is. Entonces, cuando se viola la ley o se violenta, So when you violate the law of God, la persona the person va a sufrir consecuencias. will suffer consequences. La ley se compone de dos elementos. The law is composed with two elements. La letra. The letter. Pablo, por otro lado, dice, la letra mata, Yeah, Paul on one side says that the letter kills, pero el espíritu but the spirit vivifica. makes you alive. Porque la ley tiene dos elementos, Because law has two elements, que es la letra which escrita is the written letter, y la otra es el and the espíritu de la other letra. is the spirit of the letter. La letra The letter, es lo que se lee. it's what you read. El espíritu The spirit es lo que está detrás de la letra. is what's behind the letter. Por eso yo a veces digo, tenemos que leer en tres líneas. That's why I say many times, read between the lines. La línea, cuando usted está leyendo la Biblia, When trate you're- de leer en tres líneas. When you're reading the Bible, read between the lines. ¿Sabe por qué? You know why? Porque hay un sentido, There's a sense, un sentido intuitivo. there's a intuitive sense. El espíritu The spirit inspira inspires a los escritores, the writers, a los profetas, prophets, los discípulos, disciples, los apóstoles, apostles, con una intuición espiritual with his spiritual intuition, específica. specific. Y cuando usted lee las escrituras, And when you read scripture, tiene que aprender a leer entre líneas, you got to learn to read between the lines a ver qué es lo que está diciendo el texto to bíblico. see what the text is saying. No lo que usted cree que dice, Not what you think it's saying, sino lo que dice el texto but bíblico. what the biblical text is saying. Entonces, la ley está compuesta por dos elementos, la letra, So the law is composed with two elements, the que es letter, lo que se lee, which is what we y read, el espíritu, and the spirit, que es lo que está that is detrás de la letra, behind the de la letter, letra, behind the letter, que es precisamente which is precisely lo que estaba en la mente what was in the mind del legislador of the legislator en el momento in the moment de promulgar esa ley. that he promulgated the law. ¿Y quién envía esa ley? And who sent that law? El gran soberano Dios, The great sovereign God, el soberano Cristo, the sovereign Christ, el que tiene el imperio sempiterno, who has an imperium that el doesn't have gran no end. soberano Dios, The sovereign God, Rey de reyes y Señor de King of señores. kings and Lord of lords. Él fue que envió esa letra, He sent the letter, pero con un espíritu detrás de la but letra. with a spirit behind the letter. Porque cuando no aplicamos el espíritu detrás de la letra, Because when we don't apply the spirit behind the letter, nos convertimos en legalistas then we become legalistic. y aplicamos la ley sin And we misericordia. apply the law without mercy. You can clap. Pueden aplaudir. Eso es nuevo. It's a new thing now. ¿Se entendió? Porque no quiero enredarlo más. Did you understand that? I don't want to mix you up. Dígase usted mismo qué bueno que viene hoy. Tell yourself today, so good that I came Wow, today. qué bueno que viniste. Tell yourself that you came today. Good. Entonces hay que entender el espíritu que traes. We got to understand the spirit that is behind. Porque Pablo dice la letra mata, pero el espíritu vivifica. Because Paul says that the letter kills, but the spirit makes you alive. A esto agregamos otro To elemento this we can add another que element, es la moralidad de la ley. which is the morality of the law. Tenemos la letra, We have the letter, lo que se lee, what you read. tenemos el espíritu, We have the spirit, lo que trae detrás de la letra What con la is- intención del que la dio. what is behind the letter with the intention of the one that gave Entonces it. ahora a esto le agregamos Now we're going to add otro elemento que es la moralidad de la ley. another element, which is the morality of the law. En nuestra sociedad existen leyes In our society, we have laws que reúnen todos los requisitos jurídicos. that they gather all the jurisdiction requisites. Vuelvo y repito, estas son cosas de leyes, de corte, Again, these are legal elementos terms. jurídicos, de corte, de juicio. Yeah, judgment or justice. Entonces en nuestra sociedad hay muchas leyes So in our society, there are many laws que reúnen todos los requisitos jurídicos. that reunite all the prerequisites of Sin embargo, jurisdictions. sin embargo, Therefore, son leyes inmorales. there are immoral laws. ¿Por qué razón? Why? Porque carecen de justicia y moralidad. Because they lack justice
and morality. Estoy hablando como cristiano ahora, como evangélico, Now I'm talking to you now like an evangelical, like a Christian, como pastor, as a pastor, que tengo misericordia that I have mercy, y que entiendo lo que está pasando en nuestra sociedad con that los I inmigrantes. understand what's happening in our society with the immigrants. Amén. Amen? A la ley To the law y la constitución and constitution establecida en esta nación, established in this nation, hay que buscarle la parte espiritual de la we letra have to find the spiritual part of the letter para que haya una parte flexible so that they may be a y se flexible pueda part, encontrar el espíritu detrás de la so that you constitución. can find the spirit behind the constitution. Ejemplo Example de un ilegal y documentado. of an illegal, undocumented Alguien que se convierte a Cristo, that converts to Christ, le sirve a Cristo por 10 años. serves the Lord for 10 years. Dios lo llama al pastorado. God calls them to be a pastor. Ha hecho muchas obras. They've done a lot of good works. Está buscando 501c3, non-profit organization. They're looking for 501c3 nonprofits. Ya tiene más de 10 años predicando la palabra. More than 10 years preaching the word. La gente se está salvando. People are saving. El hombre está haciendo un trabajo The espectacular. man is doing a spectacular work. La gente está cambiando su vida. People are being El transformed. individuo es un agente de cambio. Is an agent of change. Mientras está resolviendo los problemas con el 501c3 While he's y el solving the tax problem exempt, 501c3, the tax exam, se dan cuenta que él es ilegal. they realize that he's illegal. Escúchame bien, Listen well. no es indocumentado. The term, it shouldn't be undocumented. Porque indocumentado es cuando usted tiene el documento y no lo tiene. Yeah, O sea, cuando usted undocumented. tiene el documento y lo pararon Okay, give y me a no lo minute. tiene con usted, Pastor Julio, give me a minute. Undocumented, say it again, es una persona is a person que ya tiene un documento that has a document y de repente lo detienen, and all of a sudden they're detained. pero él no tiene el documento con Oh, él. but he doesn't have the documents on him. Pero eso es lo que es un indocumentado. So that's undocumented. Una persona que no tiene documento Someone who doesn't have documents, es un ilegal. it's illegal. Es el término correcto jurídicamente hablando. The legal term should be ¿Se entiende? they're illegal. Do you understand that? Debemos entender estos principios. So let's understand these principles. Entonces, un indocumentado es uno que tiene documento, pero So, no lo tenía and- en el momento que lo apresaron. Okay, so an undocumented is a person who, when the police stopped them, they did not have their documents on them. Makes a lot of sense now. It's a little hard, right? A little hard. It was hard because, whatever. El hombre está haciendo un trabajo espectacular. He's doing a great job. Lo agarra ICE, Then ICE grabs him, lo meten preso, puts him in jail. lo deportan. They deport him. ¿Es esto injusto? Is it unjust? Le pregunto a ustedes, los miembros del jurado. I'm going to ask you, the jury, ¿Es injusto? is it unjust? Conforme al juez, According to the judge, se aplicó la justicia, justice was applied conforme a la ley. according to the law. Conforme al juez, According to the judge, se aplicó la justicia, justice was applied conforme a la ley establecida. according to the established law. Pero, diga pero, But, say but, Pero- but, conforme according al espíritu de la ley, to the spirit of the law, es injusto e inmoral. it's unjust and immoral. Me gustó ahora un poquito más, ¿verdad? Now you liked it better, right? Oiga bien, Listen well. conforme a la letra establecida, According to the letter that's been established, el hombre lo deportan, the man was deported. se aplicó el derecho. The right was applied. Porque cada vez que se violenta la ley, Because every time you violate the law, el que violenta la ley who sufre violates the consecuencias. law suffers Es la consequences. ley, la ley es ley. It's the law. Law is law. En la ley de Moisés, el que cometió un error le caían a pedra. Yeah, in the law of Punto. Moses, whoever made a mistake, they will stone ¿Sí o them. no? Period. Mataban a la mujer, mataban al They hombre. will kill the man. They will kill the man. Aún the woman. mandaban matar hasta los niños. They would even kill the kids. Porque children. era ley. It was law. Entonces, conforme al juez, Then, according to the judge, se aplicó la justicia. justice was applied. Pero conforme al espíritu de la letra, But according to the spirit of the law, enviar a ese hombre después de 10 años come on, to send that man after 10 que years está trabajando con vida, that is speaking with lives, Hablo como working with pastor. lives. I'm speaking as a hablo pastor. como hombre, I'm speaking as a man. hablo como hombre que tiene generosidad. I'm speaking as Y a man misericordia. that has generosity and mercy. Al enviarlo para atrás, As you send him back, es injusto it's unjust y es inmoral.
and it's immoral. ¿Por qué? Why? Porque hay que buscarle la espiritualidad de la ley. Because we gotta find the spirituality Hay of que the law. buscar el espíritu que está detrás You de la gotta letra find the spirit that is behind the letter, para poder emitir un juicio que so sea that moral you can y judge justo. morally and just. Good stuff. ¿Por qué es injusto e inmoral? Why is it unjust and immoral? Porque hubo un arrepentimiento y un Because, cambio de vida. yes, Punto. there was repentance and a change Come of on, life, church. period. Hubo una muestra de un arrepentimiento. There was evidence that there was repentance. Ustedes han visto casos de la corte. You have seen cases in courts. Ustedes no han visto que hay personas que son culpables. Have you seen people that are guilty? ¿Y qué hacen ellos en la corte cuando lo van a sentenciar? What do they do when they're going to be sentenced? Muestran arrepentimiento They show repentance, sincero, sincere. que no es una actuación. It's not an act. ¿Qué hace el juez? What does the judge do? Como le enseñó arrepentimiento, Because he showed repentance, una sentencia de 10 años. a sentence of 10 years. Le dice va a cumplir un año y los otros en probation. Yeah, he reduces it. He says 1 year and the rest in probation. ¿Sabe por qué? You know why? Porque aplicó la espiritualidad Because de he la letra. applied the spirituality of the letter. Hallelujah. Estamos orando por eso. We are praying for that. Santo. Aquí, en ese momento, Here in this moment, se aplica otro elemento jurídico now there's another application. que se llama equidad. It's equity. Pero no equity de acuerdo a lo que ahora Yeah. vamos en este momento. Not equity like we hear in society Porque nowadays. este equity es que hay que darle a ellos por lo que otros sufrieron. Yeah, this equity now is that you got to give to someone with what others suffered. Y la equidad, Equity here, que es diferente which is different al elemento de justicia, from the element of justice, lo que hace es complementar. it Escúcheme bien ahora. complements. Listen well, please. Escúcheme bien ahora. Listen well. La equidad en orden jurídico, Equity in the legal terms, lo que hace es what it does, complementar complements y procurar and procures que la ley that the law y la justicia and the justice o el juicio or the judgment coincidan. coincide. Porque a veces no hay una ley escrita para tal caso, Because sometimes there may not be a law that is written for a certain case. entonces se recurre al término de equidad Then you go to the term of equity en la ley in the law para buscar la mejor salida posible al caso. to find the best way for the case. Entonces la equidad complementa y hace que la Equity ley complements con la justicia the law with justice. puedan cohabitar, They could cohabit. puedan coincidir. They could coincide. Entonces, ¿cuál es el propósito de la equidad? What's the purpose of equity? Tratar de adecuar o hacer que se compagine To la try ley to make it y la adequate justicia, so that law and justice could coincide de manera tal in such a way que permita dar a los casos concretos that it allowed the cases to have a concrete de la vida of life, cierta flexibilidad of flexibility, y humanidad, humanity. tratándolo conforme a las circunstancias. You're trying them according to the circumstances. Ahora, si aplicamos todos los códigos procesal penal, Now, if we apply all the legal processes or the legal codes, aplicando el derecho al pastor, applying the right to el that pastor debe pastor, ser deportado. then that pastor should be deported. Sin embargo, But cuando aplicamos la equidad, when we apply equity, él debe permanecer en el he país. should belong in the country. Cuando no se logra adecuar o hacer coincidir la ley Then when you do not allow to be adequate or to the law to con la coincide justicia, with the justice, siempre se debe recurrir a la equidad. then you should always require equity. ¿Y qué equidad en justicia? What's equity in judgment? Bueno, equidad Injustice. para nosotros Equity for us es lo que viene a ser is what is? la gracia de Dios. Oh, which is grace of God. Oh, you can clap. Pueden aplaudir.
Pablo dice, por gracia somos salvos, no por obra. Paul says that we are saved by grace and not by works. La ley es diferente a la justicia. The law is different from Y justice. queremos ser justos, no legalistas. We want to be just and not legalist. Porque el legalista dice, no, es ilegal y se tiene que ir. The legalist says, no, it's illegal, they must No, go. robó, hay que meterle 50 No, años. he stole, he should make 50 years. Hay que buscar la equidad, You got to find the equity. buscar la espiritualidad de la Find ley. the spiritual part of the law. Ahora lo contrario es, Now, the contrary is, si contrario al pastor, if contrary to the un pastor, criminal a criminal cometió un crimen hace 10 años committed a crime 10 years ago y nunca se arrepiente, and never repents, entonces then la ley y la justicia the law and justice coinciden. coincide. ¿Ves la diferencia? You see the difference? ¿Y cuándo entra la gracia en nuestras vidas? And when does grace come into our lives? Simple y llanamente, Simple, cuando nosotros nos arrepentimos. when we repent. Or you can clap. Pueden aplaudir. La ley establece las ordenanzas. So the law establishes the ordinances Para la justicia for justice, determina la condena, and justice determines the the sentence. sentence. Yep. Un juez aplica justicia So a judge applies justice cuando condena, when he condemns, pero él tiene la autoridad but he has the authority para determinar to determine si es una condena justa if it's a sentence that is just o es inmoral. or is immoral. Ser libre To be free es un derecho legal is a legal right. otorgado It's given por un derecho fundamental by a fundamental right que nos hace a todos that makes us all hijos de Dios. children of the Lord, children of God. La atadura se produce cuando lo establecido por la ley de Dios se violenta. So bondages are produced when what is established by God is violated. Cuando se viola la ley es ilegalidad When you violate the law is y eso se illegality, llama delincuencia. and that is called delinquency. Cuando no obedecemos la ley de Dios When we don't obey the law of y nos God dejamos vencer por las pasiones, and we allow our passions to conquer estamos en us, delincuencia con Dios. we are in delinquency with God. Todo aquel que viola la ley de Dios All that violates the law of God está sujeto a sanciones civil is o espiritual. subject to spiritual sanctions. ¿Por qué razón? Why? Cuando nosotros violamos la ley de Dios, When we violate the law of God, simple y llanamente simply le damos acceso legal al diablo a we nuestra vida. give the devil legal access Y to our Satanás lives. puede cuestionar And Satan could question todo lo que se ha dicho de nosotros. all that's been said about us. Por esa causa le dijo a Adán, For this reason, he said to Adam, con que Dios ha dicho, so God said, he said to Eve, not Adam, right? con que Dios ha dicho. So God said, Bueno, la mujer fue que pecó primero, ¿verdad? sí, pero fue a Eva que se lo dijo. Sí, a Eva Pero no fue a Adán. ella pecó primero. Sí, pero ella pecó primero, pero fue Adán. No fue Adán, fue Eva. Pablo dice, no den lugar al diablo, Paul says, do not give way to Satan. porque ahora tú le das acceso legal y las Because now tinieblas you give him legal access and the entran con darkness. permiso del violador Yes, and enters with the permit or the allowing, the permission of the violator. y la luz de Cristo se disipa por un tiempo. And the light of Christ may be gone for some time. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir una vida libre en el How Señor? many of you want to live a free life in the Lord? Todos los días, Every day. oiga bien, todos los días, Listen well, every day. dígale al Señor, Tell the Lord, let it be light, sea la que luz. sea la luz Let there be light en mi mente, in my mind, en mi espíritu, in my spirit, en mi corazón. in my heart. Todos los días cuando te levantes, Every day when you wake up, sea la luz del Evangelio, say, may the light of the gospel, sea la luz de tu rostro let sobre there be mí. the light of your face over Y me. te garantizo And I guarantee que tu you mente se va a despejar that your mind will be y released. va a vivir todos los días And you're going to live every de day victoria en in victoria, victory and victory. ciertamente libre por Free Jesucristo. through Christ. Hey. Yeah, you felt God too? Yes. Yes. Libre por Jesucristo. Free by Christ. Hasta que el violador Until the violator no se arrepiente y paga su culpa, does not repent and pays the debt, entonces va a ser liberado cuando se arrepiente then they're going to be free when de they esa repent. falta. Ahora entra la luz de Cristo Now the light of Christ enters y las tinieblas se disipan. and darkness has to dissipate. You see? You see?
¿Ven? Cuando entra la tiniebla, When darkness comes, se disipa la luz de Cristo. light, Se disipa, se yeah, desvanece. dissipates the light of Christ. Pero cuando entra la luz de Cristo, But when the light of Christ, la tiniebla se desvanece. darkness has to dissipate. ¿Qué es luz? What is light? La ausencia Yes. de las tinieblas. Light is the absence of darkness. ¿Qué es tiniebla? What's darkness? La ausencia de The la luz. absence of light. Entonces, Then, en la ley, in the law, la ley fue dada the law was given por mandamiento by commandment. y era un sacrificio totalmente todos los días. And it was a everyday sacrifice. Hasta Until había que hacer sacrificio todos los días, you had to do a sacrifice every day, semanalmente, weekly, y había que arrepentirse and you had to repent hasta until que apareciera someone appear la equidad or the equity que pudiera coincidir that could coincide con la ley with the law, y la justicia. that could coincide with the Esa law and the equidad justice. That equity Se llama Jesucristo. is Jesus En el Christ. momento que Cristo aparece, The moment that Jesus appears, la gracia entra grace comes in, y todos los que eran culpables and everyone who was blamed, ahora son inocentes. everyone who was guilty, Esa now es la is innocent. gracia That's grace que nos ha sido dada that has been given to us por Jesucristo. by Jesus La Christ. ley, The law, el decreto the decree, que era contra nosotros, that was against us. Jesucristo, Jesus, que es nuestra equidad, He's our equity, que es nuestra gracia, He's our grace. cogió todo ese He decreto, took all that decree, todas esas maldiciones all those curses, y la clavó en la and cruz. He nailed it on the cross. Aleluya. Hallelujah. ¿Somos o no somos libres? Are we or we are not free? Hey, tarabasete. Ninguno de nosotros cualificamos para este ministerio. Yet none of us qualifies for this ministry. Por eso es que mira aquel que está juzgando, That's why look at that one that is judging. aquel que se sienta libre, mire que no caiga. He who feels free, be careful that or that you don't fall. Ninguno cualificamos para este ministerio. No one of us qualifies for this Solamente ministry. la equidad de Only Dios, the equity of God, la gracia, the grace, el favor favor, y la misericordia mercy, me seguirán todos los días de mi vida. every day of my life. Y en la casa de Jehová In the house of moraré por largos the Lord, días. I will be forever. Dice el salmista. Says the psalmist. Él sabía lo que estaba hablando. He knew what he was talking about. Hey. La gloria sea para Dios. The glory is for the Lord. Pero hasta que Cristo no apareciera But until Christ came into the scene, como equidad, like equity, la ley no podía coincidir the con la law justicia. could not coincide with justice. Hacía falta un elemento que pudiera unir las dos. There was an element that was missing that could unite both. Yo no sé si usted está entendiendo esto. I don't know if you're truly getting this. Hacía falta ese elemento. That element was missing. Era imposible para el hombre cumplir la ley. It was impossible for man to fulfill the Por eso law. tenía que bajar la equidad de Dios. That's why the equity of God Tenía had que to venir come la down. gracia. Oh, grace had to Por come eso down. Pablo dice, That's why Paul por says, gracia soy salvo, by grace we are saved, no por obra para que nadie se not by gloríe. works so that no one will be glorified. Wow. Sheterema. Hey, Dios está aquí, ¿sabe? God is here. Hay un rompimiento aquí. There's a breakthrough tonight. Dios está dando un rema hoy al pueblo. God is giving a rama to the Yo church estoy diciendo tonight. que Dios está dando I un rema said God is poderoso. giving a rama to the church tonight. Libres, somos libres. Diga, somos libres Come on, say we are free por Jesucristo. through Christ. Él es la verdad. He is the truth. Y si Él te ha hecho libre, And if he has made you free, verdaderamente then truly tú eres libre. you are free. Declárate libre Declare it today en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Vamos, levanta las manos al cielo. Come on, lift up your hands to heaven.
Levanten las manos al cielo. Qué Lift up lindo. your hands to heaven. Qué palabra tan poderosa. What a powerful word. Qué palabra tan libertadora. What a word of freedom. Gracias por haber venido esta noche. Thank you for making it tonight. Me encanta ver la iglesia así tan bonita un miércoles en la noche. I love to see church like this on a Wednesday night. Gracias por haber venido después del trabajo Thank you for coming after work a la casa de Dios to the house of the Lord para ser alimentado, to be fed, para recibir to receive esta palabra de parte de nuestro pastor. this word from our pastor. Y voy a orar para que retengas esta I'm palabra. going to pray so that you can retain this Voy a word. orar para que nadie te robe esta palabra. I'm going to pray so that no one may steal this word, Nadie pueda robarte este rema. so that nobody can steal this rhema. Voy a orar en esta hora I will pray in this hour para que si hay algo todavía en ti that if there is something in you que todavía te tiene atado, that has you bounded, el altar está abierto. yes, the altar is open. Vamos, el altar está abierto. The altar is Puedes open. pasar esta noche You can come forth y tonight, vamos a orar por ti and we're going to pray for you para que seas totalmente libre. so you can be completely No free. te vayas de aquí Don't leave today con alguna atadura. with any bondage. Sal de aquí libre. Leave here today free. Padre, gracias Father, thank you por mi pastor, for my pastor, por mi esposo, for my husband, por lo mejor que tú me has dado. for the best that you've given me. Gracias por esa palabra. Thank you for that word. Padre, yo te pido en esta noche Lord, I ask you que tonight esta palabra permanezca that this word may remain en nuestra mente, in our mind, en nuestro in corazón. our hearts, Que cuando el diablo venga a atacarnos, that when Satan wants to come and attack, que cuando el diablo venga a acusarnos, when Satan wants to come and accuse, nosotros nos recordemos we may remember de que tenemos a Cristo that we have Jesus que nos redimió, that redeemed us, que nos compró de nuevo that he bought us, y que por su equidad, and that because of his equity, su gracia, his grace, soy libre. we are free. Y ya no tengo que vivir bajo yugo de condenación. And I don't have to live under the yoke of condemnation. Ya no tengo que vivir bajo culpa, I don't have to live under guilt porque Cristo pagó el precio por mí because Jesus paid the price y for se me. llevó todos mis pecados. And he took all of my sins. Qué grande es nuestro Dios How great is our God y cuánto nos ama. and how much he loves Padre, bendice us. este pueblo, Lord, bless your people, el pueblo que nos escuchó por las redes, the people that we're hearing on social media, los que están en sus hogares. those that are at home. Bendícelos Lord, bless y que them, esta palabra permanezca en ellos igual. that this word may remain in them the same. Ahora nos despedimos, Señor, Now we are dismissed, jamás de tu presencia, but never from your presence, sino de este lugar. but from this place. Y nos despedimos And we are dismissed bajo la autoridad under the authority del Padre, of the Father, del Hijo of the y del Son, Espíritu and of Santo. the Holy Y la Spirit. iglesia And the dice, church says, nos vemos el domingo. Amen. We'll see you on